कि जदि पत्नी लबठू से असंतुष्ट थे कि ये धोखा देते कि जहाँ भी होती ताहले ये गर्लफ्रेंड हो कि एत दिन है स्त्री आज जाए केबे भी गणमाध्यम सामना हो कि न्याय मागिया थाना हो कि कोर्टर द्वारस्थ आज जाए केबे भी ना से जो झीटी सुइसाइड करदेला मत लगुच जदि से बंचिकी लड़ी था जदि सहित किसी अन्याय अत्याचार होता है न्याय मिल पारि था आ सुइसाइड करदेले जे सी न्याय मिल जाटा तो मोर मुझे भावे ना कि सुइसाइड करदेला समाधान बोली आम कहीपर एवं जो कंटेंट क्रिएटर लभ हांसदा ना अभियोग आसूची बांधवी गर्लफ्रेंड जे थे आत्महत्या कर भाई एवं परिवार लोक लभंग ना अभियोग आणुंट प्रथम गोटे एत परिचित ग्रहण करवा सांताली लांगुएज रू आसिक सांताली कम्युनिटी आसिक निजक एस्टाब्लीश करवा और तापर ये बदनाम जे होती से स्पष्टीकरण रखा दरकार बर्तमान पर्यटन मुँह खोलना टीम जहाँ कही कि आम मुँह खोलू बोली कि लभ निजे आसवा दरकार कि कौन देखुं। हाँ देखो प्रथम समस्त ओडिशावासी को जय जगन्नाथ। ये घटनाटा प्रायतः समस्ते जानी सारे आेतु ओडिशा माटीर पिलाटे आम सांताली आदिवासी समाज आसती बहुत संघर्ष करके गोटे परिचय बनई कहते आम परिचय बनवाटा जी कष्ट नुह परिचयटा को मेंटेन कर रखाटा सबुठ बड़ा कष्ट कारण जितेबाला जो मैंने आपन को दिने आपण परिचय आपण पछरे गोड़े कि आपण सहित फटो उठाई चाहूबे से बेते आप लाइफ में छोट मोट भूलटे जानतर हो कि अजाणतर हो जाए से मैंने ही आपको गोड़ टाणिया पछेबे आदि आप लभ हांसदा कथा कहे एवं ना जो आलिगेसन आसी गर्लफ्रेंड सुइसाइड करदे कथा और सहित से कौन पे सुइसाइड कले से विषय तो मुझे जानी जहाँ आप गणमाध्यम देखुए कि इन्वेस्टिगेशन जना पड़ो आए ता सहित आउ गोटे जिन आड हो पूर्वर जड़े स्त्री अच्छा छुआ अच्छा सी भी आउ गोटे ट्विस्ट प्रथम तो से स्त्री पिला कथा परिवार कथा छाड़ा प्रथम गर्लफ्रेंड सुइसाइड कथा मुझे कहि आज डेट में सुइसाइड गोटे कमन हो गला जदि किए क्या धोखा देला जदि किए क्या सहित किसी भूल बिहेव कला कि क्या सहित जदि सेमती किसी अप्रीतिकर परिस्थिति होची ताहले सुइसाइड करदेवाटा समाधान नो आजिका सोसाइटी आम यूथ मानक आम कहू कि आम लड़वा शिखा कि आम सहित जदि किसी अन्याय होची ताहले आम आम हक में लड़वा आ जे सुइसाइड करुचे कोठी ना कोठी तार भी मध्य भूल रोची बोली सी न लड़िकी हार मानि जाउची सबु क्षेत्र में सुइसाइडर समाधान नुह कि सुइसाइडर जस्टिस नुह आ से जो झीटी सुइसाइड करदेला मत लगुच जदि से बंचिकी लड़ी था जदि सहित किसी अन्याय अत्याचार होता है न्याय मिल पारि था आ सुइसाइड करदेले जे सी न्याय मिल जाटा तो मोर मुझे भावे ना कि सुइसाइड करदेला समाधान बोली कारण आपड़ गोटे पिलापाई सुइसाइड करदेले तार भी परिवार थी तार भी बहुत स्वप्न थी गोटे प्रेम गोटे पिलापाई आम परिवार आम स्वप्न बापा माँ जी वर्ष आमको बढ़ई से सब जिन को आम छाड़ी आम प्रेम मरीजा जो मैंने प्रेम मरी जाती कि कौन छोट मोट कारण सुइसाइड करते मुझे का पुरुष बोली माने से समाज में रही कौन आवश्यकता ना आज ये सिचुएसन हैंडल कर मरीगले कल आउ गोटे सिचुएसन पड़ता से कौटी ना कौटी हार मानि जाते आउ रहा कि लभ हांसदा से ये दोषी अच्छी कि ना आम ओडिशा किसी गणमाध्यम हो किसी लोक जानी न जाणिकी सत मिछ न जाणिकी किए दोषी सबे दूसरी तो किए सपोर्ट बाहर तो किए विपक्ष बाहर यहाँ सपोर्ट और विपक्षर कथा नुह यहाँ हूँ सत्यर कथा आउ इन्वेस्टिगेशन चली जेहेतु परिवार लोक आलिगेसन लगे जेहेतु ये सहित संपर्क थे सहित अनेक फोटो वीडियो भाइराल होची कोठी ना कोठी भीतर से बंधुता थिला किसी तिक्तता होती से सुइसाइड करेंगे कि जो सुइसाइड कर रिजिन आ मात्राटा केते घातक कि केते ये सुइसाइड करने बाध्य कि नहीं कि सी किसी छोट घटना को लेकिन सी भांगी गले सुइसाइड करदे से हूँ बड़ कथा जदि ये सुइसाइड करने बाध्य कर कि सुइसाइड करने जदि पाखे किसी ऑप्शन न शेष ऑप्शन हो दोषी बोली मानवाई बाध्य आउ कार्यानुष्ठान नियाजिव जहाँ आईनगत हिसाब रही जदि सेमती किसी झगड़ा छोट मोट जिन को लेकिन जदि प्रेम जदि सुइसाइड से करदे ताले मुझे कहबी से सी दायी आको तो ये दायी कि नहीं सेटा तो इन्वेस्टिगेशन जना पड़ो आउ मुझे लभ हांसदा गोटे ओडिया पिला किछि दिन तले सी ओडिशार बहुत बड़ किसी गणमाध्यम क्रिएटर्स अवार्ड दि जाइथिला और अनेक जगह पॉडकास्ट सी आसुँच आउ ओडिशार अनेक लोक मैंने भल पाती कारण ओडिशार बोधे प्रथम जड़े यूट्यूबर जी कि विश्व सारा बुलिकी अन्य देश मानकर बुलिकी ओडिया भाषा ओडिया लोक मानू से कंट्रीर कल्चर से कंट्रीर लोक मान जिनस देखाती आउ गोटे आदिवासी सांताल परिवार आसिकी जड़े जदि एत ना कमे पारिछि आउ ए सामान्य किछि भूल पाई से सब ना आउ से सब जिनसर सम्मान को आम माटी मिसई देवाई मिसी जाऊँगी ताले कोठी ना कोठी ये जिनसटा भी आउ जी समस्ते सोशल लाइफ रे काम करुँच कि इन्फ्लुएंसर होती से भी गोटे शिक्षा मुझे तो कहबी लभ हांसदा मुझे तो कहबी लभ हांसदार ये जो घटनाटी आउ सब यूट्यूबर मानी सब इन्फ्लुएंसर निश्चय यहाँ गोटे शिक्षा हम कि लाइफ रे ना कमेबाटा जी कष्ट नुह ना को मेंटेन कर रखा समाज में सीटा ताठू बड़ माने कष्टर जिनस मुझे आशा करी एमती भूल आपण मैंने केबे करंतु नहीं।
ତାଙ୍କର ଯେ ପତ୍ନୀ ଯେ ବାହା ହେଇଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ସିଏ ଏବେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି କି ସେ ବାହା ହେଇଥିଲେ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାହା ହେଇକି ମଧ୍ୟ ହଁ ହଁ ଆପଣ ଏକ କଥା ବି ମୋତେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି କି ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ କଥା ଯଦି କହିବା ସେ ପତ୍ନୀ 12 ବର୍ଷ ଉପରେ ହେଲାଣି ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ପ୍ରାୟତଃ ଆଦିବାସୀ ସମାଜର ଲୋକମାନେ ଟିକେ କଳ୍ପ ବୟସରୁ ବାହା ହେଇଯାନ୍ତି ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ସମାଜର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେଣି କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷାର ଅଭାବରୁ ହେଉ କି ଅସଚେତନତା ଯୋଗୁଁ କମ୍ ବୟସରେ ବିବାହ ଯୋଗୁଁ ସେ ବି ମଧ୍ୟ ବିବାହ କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୋ ମନକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି କି ଯଦି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଲବଠୁ ସେତିକି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ କି ଇଏ ତାଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇଛନ୍ତି କି ଯାହା ବି ହେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ ତା ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେଉ କି ଏତେ ଦିନ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଯାଏଁ କେବେ ବି ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ ହେଉ କି ନ୍ୟାୟ ମାଗିବା ପାଇଁ ଥାନାରେ ହେଉ କି କୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ଆଜି ଯାଏଁ କେବେ ବି ହେଇନାହାନ୍ତି ଯେଉଁଟା লিগালি ପ୍ରୋସିଡିଓରରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିଛି କି ଆପଣ ମୋତେ ଧୋକା ଦେଇଛନ୍ତି କି ଆପଣ ମୋତେ ସ୍ୱାମୀ ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯଦି ଟର୍ଚର କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଏ କୋର୍ଟକୁ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତେ ମାନହାନି ମକଦ୍ଦମା କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି କି ତାଙ୍କର ଡିଭୋର୍ସ କେସ୍ ହେଇଥାଇ ପାରିଥାନ୍ତା ସିଏ ଏବେ ଯାଏଁ ମୁହଁ ଖୋଲି ନଥିଲେ ଆଉ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଘଟଣାଟି ଘଟିଲା ଆଜି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କର ବାଇଟ୍କୁ ଲୋକ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ତ କହିବି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀର ତାଙ୍କ ଲବ ହାସଦା ପ୍ରତି ସେତିକି ମାନେ ବୋଧେ ରାଗ କି ସେତିକି ତାଙ୍କର ଅଭିମାନ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏ ଘଟଣାଟା ଘଟିଛି ଏ ଘଟଣା ମାଧ୍ୟମରେ ପେଡ଼ି ଖୋଲିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏ ଘଟଣାର ମଞ୍ଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଳାଉଛନ୍ତି କି ସବୁ ଜିନିଷ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସିଏ ଦୋଷୀ କି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ ସେଟା ତ ସମୟ କହିବ କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଏତେ ବଡ଼ ୟୁଟ୍ୟୁବର କି ଏତେ ଜଣେ ନାଁ କମେଇଲା ପରେ ଯଦି ଏମିତି ଗୋଟେ ଘଟଣାରେ ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଘଟଣା ତାଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଘଟୁଛି ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଗୋଟେ ଝିଅର ଜୀବନ ପଳାଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ମୁଁ କହିବି କାରଣ ସେ ଝିଅଟି ଘର ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନୁହଁ ସେ ଝିଅଟି ଘର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଆପଣ ଯଦି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଘଟଣାଟା ଏତେ ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁ ନ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଗୁଗୁଲ୍ ଖୋଲିବେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଖୋଲିବେ ତାହେଲେ ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁଛି ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କର ମାନେ ଓଡ଼ିଶା କହିତେ ଗଲେ ଏଇ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ଓଡ଼ିଶା ବି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ବଦନାମ ହେଉଛି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଲୋକମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦାୟୀ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଯେଉଁ ଝିଅ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଡ଼ିଓ କଲ୍ ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ୍ ଅଛି ଯେଉଁଠି ସେ କହୁଥିଲେ କି ଲବ ତାଙ୍କୁ ଟର୍ଚର କରୁଛନ୍ତି ଲବ ତାଙ୍କୁ ରାତିରେ ভিডিও কল କରିକି ଶୋଇବାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଲବ ତାଙ୍କୁ ଶରୀର ଦେଖିବା ମୁଁ ତୁମ ଶରୀର ଦେଖିବି ଏଭଳି କିଛି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ ଯାହା ଆମେ ଅଡ଼ିଓ କଲ୍ରେ ଶୁଣୁଛୁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଏତେ ଦୁନିଆ ବୁଲିକି ଯଦି ଏହି ପ୍ରକାର ଜଣେ କହିପାରୁଛି ତାହେଲେ ମାନସିକତା ସ୍ତରରେ ସେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଦୁର୍ବଳ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ରହିଲା କଥା ଯେଉଁ ଶରୀର ଦେଖିବା କଥା କହିଲେ ଆରେ ସିଏ ତା ସହିତ ନୂଆ ମିଶୁନାହାନ୍ତି ଯାହା ଆପଣମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବା କଥା ସିଏ ତ ଓଡ଼ିଶା ବି ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ସେ ବହୁତ ଦିନର ତାଙ୍କର ରିଲେସନସିପ୍ ଥିଲା ଆଉ ଆଜି ଯଦି ଏ ଘଟଣାଟି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆସୁଛି ସତ କହୁଛନ୍ତି ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ତ ଦୁଇ ପାକ୍ଷକ ଶୁଣିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଆଉ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହେଲେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଆଉ ଏ ବିଷୟରେ ତ ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି ଚାହିଁବି ଏ ଘଟଣାରେ ଓଡ଼ିଶା ବି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବଦନାମ ହେଲା କାରଣ ଯେହେତୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ସେ ଝିଅଟି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ୟୁଟ୍ୟୁବର ହେଉ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଗଣମାଧ୍ୟମ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦାୟୀ କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ପିଲା ଯେହେତୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାର ତ ଯେହେତୁ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଲୋକ ଫ୍ୟାମିଲି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ଏ ଘଟଣା ଏତେ ସିରିୟସଲି ନେଉନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବେଙ୍ଗଲୋରରେ କେସ୍ଟା ହେଇଛି କେସ୍ର ଯାଞ୍ଚ ହେଲା ପରେ ଆଉ ଲବ ହାସଦା ନିଜେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଆସିକି ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖି ସାରିଲା ପରେ ଯାହାକି କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋର ଆଶା ଅଛି ସବୁ ସତ୍ୟତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ଆଉ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ସତ ଜାଣିବେ ଆଉ ମୋ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ଭାଇମାନେ ମୁଁ କହିବି କି ନାଁ କମେଇବାଟା ଯେତିକି ସହଜ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ନାଁଟାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ରଖିବା ତା 10 ଗୁଣା କଷ୍ଟ ନିଜର ସମ୍ମାନ ଆଉ ନିଜେ ଏମିତି କିଛି ଭୁଲ କରନ୍ତୁନି କି ଆପଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ମେହନତ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଜାଣତରେ କି ହେଉ କି ଅଜାଣତରେ ଭୁଲ ପାଇଁ ସମାପ୍ତ ହେଇଯିବ ବାସ୍ ଏତିକି ମୋର ଇଚ୍ଛା।